तो हेलो गाइस, कोई मेरा साथ कस्टम खेलेगा तो मेरा यूआईडी कमेंट बॉक्स पर देना है। तो तुम मेरा मेरा साथ खेलेगी का कस्टम तो खेले तो आ जाओ। मेरा हम वीडियो बनाता है, हम हम हेलो गाइस, तुम हमारा साथ कस्टम खेलवा तुम्हारा में तो हेलो गाइस, मेरा वॉइस एक पॉइंट की है, तुम खाना है खा लो। हेलो तो गाइस, मेरा हेडशॉट मारने का औकात देखो, ये ठास करे उड़ा दूंगा। तुम देखो, गोली उड़ा दूंगा, माথায় গিয়ে লাগবে। আমি আবার একটু হিন্দি কোম্পানি, এই জন্য ইংলিশের মধ্যে বাংলা হয়ে যাচ্ছে, ক্যাশ মারছে। দিলে 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 এই যে খাবে এখন তো ওর নানির পুঙা আছে। দূরটা কি কাছে আয় চাঁদি দিবেন ওই দেখ ওয়াল্লা মুভে দারু বলে राय बोले मेरा साथ कोई कस्टम खेलना है तो बोलो, मैं यूआईडी दे दूंगा। आज যদি না খেলতে বলতে তাহলে বাড়ার বাল ছিল যে কিছু করার নেই। এই কাছে ব্রাদা আইলেছিস কেন? শালা বুদ্ধি দেখ, ঘন ঘন বুদ্ধি। कौन से उड़ा दूंगा साले भाई मारता खावी, ठीक है? इनको तो मैं बार वन शॉट के मार दूंगा, जाने और आने का जे समय है। एक बार वन शॉट मारा दइयो बुद्धि रखी आए सुदास से के नोबेल व्हाट जा जे जल्दी হবে না वल्ला भाई दा मुंह किरम बस इनको मैं कैसे मारूं? तो मोबरा কাল ধরে ভিডিও ছাড়ছি, লাইক করে দশ লাভ এক্সপ্রেস লাইক আমি ভারতা বাইরে একটু বলাটা বেরিয়ে আছে ভাই এর ল্যাগ কি ভাই বলা না সে চলে এই ভাই তো ওই কোন ভাই ভাই দিকে নি কয়টা চলে 2000 জিতটা তো খাবার এক খাবো 10000 যদি কিনি তাহলে আর 5000 দিনই তো ভালো ফোন হয়ে যায়, 15000 ভালো ফোন পাওয়া যায়। তো তুই চালাবি